Sa kanidong ko di sila. Number 1, number 1C, number 2B, number 3B. Okay, number 3B. Balikan mo na karon number 4 ug number 5B. Number 4E, number 5C, number 6D. Bakayo kalimot bigid ko sa answer ani ba? Number 1 ba? Nabasahan may naugapon pero nalimot ko ba idi? Iya dungkoy daw bi. Sa kanidong ko di sila. Number 1, number 1C, number 2B, number 3B. Okay, number 3B. Balikan mo na karon number 4 ug number 5B. Number 4E, number 5C, number 6D. Bakayo kalimot bigid ko sa answer ani ba? Number 1 ba? Nabasahan may naugapon pero nalimot ko ba idi? Iya dungkoy daw bi. Sa kanidong ko di sila. Number 1, number 1C, number 2B, number 3B. Okay, number 3B. Balikan mo na karon number 4 ug number 5B. Number 4E, number 5C, number 6D. Bakayo